So, shopping naman kami guys. Kasi, ay, shopping yapon. Shopping. Karoon pa bang shopping? Part 2. Part I'm 2. excited. Excited na kami. Sa mga husband again. For my birthday. Birthday month. Let's go. Thank you, baby. Of course, baby. Just to make you happy. Char. Para lang sa steak. Okay. Hindi na rin ang chicken apple and sausage. Chicken apple and sauce. Ah, dito na. Get me. Hindi ko isang pork. Hindi ko ng pork. Ronnie. Barato lang. The Barats. Ano yun? Ano na namin try. Ah. Wala na lang. Oh, sige. Man. Sa spaghetti wala. Up and go though. Okay. Sa mga drink na sa mga drinks. Or tapos drinks tapos mga paper cups and ramen noodles dahil. Ang butane pa. Eggs, di ba? Oo, ba? May egg pa ba? Nila prito yung musa to. Vanilla, ang sweet eh. Vanilla free. Vanilla free. Vanilla free. Yun na niya? Parang gumabiti na. Ano sa dalong? Okay. Ang may hamot tabi sa wall sa Target at na. Oh. Okay na. Ate yun. Kami leads na eh. May leads. Gusto mo na leads. Okay naman eh, di ba? Oh, tigit na. Ano spicy happiness in noodles? Ah, Ben! Ano? Spicy happiness. Ah, sige. Pati naman guys. Na-enjoy na ako. Propane. Cute! Tapos ini lip oil. Baby, cute oh. Train ang ano. Train namin. Cute yan. Grabe tao pakulo ah. Lucy Cosmetic. Ito. Kaya ko natin mga kabis bakon. Lang ito. Ano na ito? Ay, hindi ko ganun. Price review. Price review. Diyan. Hi. Hi, how are you? Ay, paano? Dapat mo nigali ato niyo, ano? Okay na, pwede na iyo. Sige lang. Yep. Ha? Akan na lang, hindi po eh. Ay, sorry. Ay, kapitan eh. So, ay na kami sa Supermart. Super G-Mart. No. Kinagamo. Super G-Mart, guys. Banana. Yes.
Thank you. Starbucks. We found the spot. Yay! Ako yung effortless na kuya Kay ano? passenger princess na kuya. Oh, for sure. Of course. Okay. Shopping and coffee. Let's go. So guys, sari na kami galakatakat sa Primark. Stranger Things. Pa Disney? Stranger Things. Ano may Ito? No? Ato na may gusto ko to. Gusto mo na yan? Oo. Pero mire, tiene la carita igual. 20. Ano size? Check. Like do, ano ka ganyan do? Mickey Mouse na Mickey Mouse. Do tatay ka wala sa makakita sa Disney Plus. Pala tabi be. Sima. Nabi. Oh, nice sila price tag. $30 lang din ba na Oh, nice cog. Pero naman namin Tubang-tubang, siya, di ba? oversize mo na siya. Pero actually kung gusto mo oversize ko namin siya. Oo. Mm. No? Nice kag. Ano? Ano yung gabi kag? Wait, talak dibi. Kuhang-kuha ni Primark. Ano nga gusto ko ka? Oh, god. DJ lang ba? Mas kaya na. Let's go. Shopping. Okay lang na. Kita. Para sa birthday. Ano excess mo? Ang kinangan ko pag gagani mo niya ho. Kaya kung mag-duty ko pala gusto ko yan. Ay, bakal tadi ako chika gubuls. Mari Wednesday yun. Oh, Wednesday. Gusto mo Thursday pa oh. Friday. Future projects. Para sa Disney. Ah, sige, sige. Sagan mo okay na sa akin para sa Disney. So, Ibalik ko ng hindi galing. gamay? Ha? Hindi gamay? Malipot siya. Kung na galing kasi malipod kasi mo. Ano naman iniyan? Ano ba mo? Wala na naman iniyan. Okay na, that's called shopping. Shopping, BP shopping. Hindi na. Okay, let's go. We got the goods. Taga. We got the goods. Ma-work na kami. Work. Okay. Dana siya. Ari na lang to, Tati Bea. Kung... Kasi Do, hindi man. Ay, oo, do same mo. Oh, same lang. Same lang. Anta. Oh my God, let's go to ano ba rin? Oh my God. Oh, hari kami sa Bath and Body Works. Shopping again. Ano na yung mga napakabi? Pwede tabi. How much is this? $2.95. It's Christmas! Ate. Ano na yung may free? Ribbon. Free gift bag. Yes, God. Strawberry. Tama yan. Nice. Tama na. Ito. Ano ba no? Magasto. Ay, sige na, go na. Oh, map ka, check out na ta. Okay lang na. Ay, sige na kung gusto tama na. Ay, kay deserve mo na sa birthday mo. Deserve mo na. Diba guys? Oh, amo na happy wife, happy life. It's your birthday nga daan. Oh, gano'n na. Okay. Tapi lang. Oh, ito na. Processing.
Thank you. Arian nga. Thank you. Guys, at kami sa bangga hulat-hulat. So, okay guys, mission not complete. Wala na complete. Kasunod na lang. Salain na lang ang H&M. Ito to. Tinta mo ito. Ate oh. Strawberry. Ano? Araw na. Poke ni ramen. Poke ni ramen. Poke and ramen. Poke ni ramen. Wow. Balik din sa sunod. Sige. Ay, wait ka ng lasawan. Fairness mo lang. Tapos meron pa to Italian pizza. So, kung gusto mo dito. Sa Piglia. Next time na. Sige. Ay, malapuli na ta. Sige. This is 80 and this is 13. 13.99, If you want to get two. Can we get 118 Yeah. and then 113? Baklava again. Our favorite. Baklava, strawberry. Huh? Yay. Ako lang gamay man ako. Yeah. Ah, sige. Seven. One more. Thank you. Yay. Carry supplies. Ano na pag try na babe, ikaw na please. Taste test again. Gusto lang ko naman. Sige. Ano na? So obsessed. Ano namin, Abi? As in, Oo. like really. And another one. We do TikTok. no pressure. Video. Nagaling ka. Kamay ba? Parang ang galing ako tapang. Ano yan? Alright. Namay. So good. Alright, magpuli na kami guys. Tapos kami shopping. Ready for the camping. Oh, may Basang Bro shop oh. Oh, daan. Daw pang fish. Thank you, be. Ano ba? Next for today, be. Ha? Next for today. Starting route. Proceed to the loop, then take the first left. Ako. Alright guys, thanks for watching. See you in the next one.